प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम समस्त को प्रिविलेज रो समय सब स्वागत करे आसतु ईश्वर वाक्य शिक्षा माथ्यू 13 अध्याय में देखिए इस समय माथ्यू 13 अध्याय तार 10 पदरे लिखा जाए एथिरे शिष्य माने यीशु पाखक आसी पचारे ताहां पाख आसी पचारे आपण कहीं सेमानकु दृष्टांत द्वारा कथा कहू अच्छंदी। प्रभु यीशु लिखा जाउची से अनेक समय दृष्टांत द्वारा लोक मानकु से कहूतिले विशेषकर जिहुदी मान कहूतिले आ शिष्य माने पचारे प्रभु आपण कहीं सीधा सड़क न कहीकि कहीं दृष्टांत द्वारा कथा कहते 11 पदरे यीशु कहती से उत्तर देले कारण स्वर्ग राज्यर निगूढ़ तत्व समूह जानिबा निमंते तुम्भ मानकु शक्ति दिया जाय अछि किंतु सेमानकु दिया जाय नाही। तो प्रभु कहले शिष्य मानकु जे स्वर्ग राज्य प्रभु यीशु ख्रीष्टर मेसेज कौन थिला प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वर्ग राज्य विषय शिक्षा दे आसते तेणु स्वर्ग राज्य गोटे निगूढ़ तत्व अटे मिस्टेरी एटा धर्म नुहे स्वर्ग राज्य गोटे धर्म नुहे स्वर्ग राज्य हूँ गोटे निगूढ़ तत्व अटे आ दिन आसो ये पृथ्वी रे स्वर्ग राज्य स्थापित हेबो तेणुक अनेक ख्रीस्टियन लोक माने ख्रीस्टियन धर्म को भलरे जानी किंतु स्वर्ग राज्य विषय बहुत लोक जानी ना किंतु यीशु ख्रीष्टर मेसेज थिला मन परिवर्तन कर कारण स्वर्ग राज्य सैनिक हिज मेसेज वाज अबाउट द किंगडम तांकर मेसेज थिला स्वर्ग राज्य विषय थिला। सो से स्वर्ग राज्य को से केमती कहते ना निगूढ़ तत्व बा दृष्टांत रूप में कहते से दृष्टांत भितर से ढग जो आम कहूँ ओडिया भाषा बा दृष्टांत भितर निगूढ़ तत्व थिला ताकू समस्ते बुझी पारे ताकू बुझेले बुझीहेब तेणु यीशु ख्रीष्ट कहले ए जिहुदी मानकु मु निगूढ़ तत्व स्वर्ग राज्य कथा कहूँ किंतु सेमानकु बुझिया कौन दि जाए शक्ति दि जाए तुम मानकु दि जाए 12 पदरे जणु जार अच्छी ताहाकु दिया जाऊ जार कौन अच्छी जहाँ पाखरे स्वर्ग राज्यर निगूढ़ तत्व अच्छी कौन अच्छी जहाँ पाखरे स्वर्ग राज्यर निगूढ़ तत्व अच्छी ताकू दिया जीवो जहाँ पाखरे किछि अच्छी से आहरी पाइबा चेष्टा करिवो कि नहीं जहाँ पाखरे स्वर्ग राज्यर निगूढ़ तत्व अच्छी से आउ अधिक जाना चेष्टा करिवो तो सही प्रकार लोक को दिया जीवो एवं ताहा कौन हेबो प्रचुर हेबो किंतु जହାର नाही जହାର नहीं माने जहाँ पाखरे स्वर्ग राज्यर निगूढ़ तत्व नाही ता पाखरे जहाँ अच्छी ता पाखरे जहाँ अच्छी माने कौन ना एरा जिहुदी मान को आजाउची जिहुदी मान पाखरे स्वर्ग राज्य विषय से जानी मसीह विषय जानी पाखरे धर्मशास्त्र अच्छी पाखरे सब भावाणी भी अच्छी तथापि से माने मसीह यीशु ख्रीष्ट को ग्रहण करना तेणुक जोटा भी अच्छी से नियाजिव ता पाखे जहाँ भी अच्छी ता ही नियाजिव। फॉर एग्जांपल मनकर गोटे लोक बुझी पारानी बुझी न पारे कौन हम ना सेटा ताठू चलीगला भाया हम बुझी तो पारनी ना तो जोटा भी किसी थिला सेटा मध्य पलि तेणु ए कथा को से कहती तेणु जो मैंने शुणुंट जो मैंने चर्च को आसिक वाक्य शुणुंट कौन शुणुंट चर्च रे स्वर्ग राज्यर निगूढ़ तत्वर सत्य को शुणुंट इट इज नॉट मेसेज अनेक लोक मैंने मेसेज शुणुंट एंड भावुंट आजिकल जो गोटे ट्रेंड हो मेसेज रे मते आज बादला परी कहले ए मेसेज मोर पे थिला नहीं कि ए मेसेज रे हमको एमती कहीदेले ना दिस इज वेरी बैड सेटा एक्चुअली स्वर्ग राज्य नुहे स्वर्ग राज्य इज अबाउट द मिस्ट्री तो निगूढ़ तत्व को लोक मान को खोलिकी कहुए तेणु आप जदि पढ़िए 16 अध्याय 16 पदरे सॉरी यीशु कहती शिष्य मानू
କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଯେଣୁ ତାହା ଦେଖେ। କ'ଣ ଦେଖୁଛି? ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ। ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିବେ କଲସ୍ୟ ତାର ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୁଝେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। କଲସ୍ୟ 2 ପର୍ବ ତାର 2 ପଦରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହି, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଏ, ପୁଣି ସେମାନେ ଜ୍ଞାନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟତା ରୂପ ସମସ୍ତ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ସେଟା କ'ଣ? ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ପରସ୍ପର ପ୍ରେମ ସହିତ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଧନ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ। ସେ ଚକ୍ଷୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ। ସେଟା କିଏ? ଯୀଶୁ। ପଢ଼ିଲେ କି ନାହିଁ? ଲେଖା ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତମେ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛ ସେଇଟା ଅଛି ମୁଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱର, ମୁଁ ହେଉଛି ନିଗୂଢ଼, ଆଇ ଏମ୍ ଦ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦ କିଙ୍ଗଡମ୍। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ। ଆଉ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଚକ୍ଷୁ, କାରଣ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ। ଧନ୍ୟ ତୁମର କର୍ଣ୍ଣ, ଯେଣୁ ତାହା କ'ଣ ଶୁଣୁଛ? ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ଧନ୍ୟ ସେଇମାନେ, ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକମାନେ ଧନ୍ୟ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଭଲରେ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ବୁଝେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଯାଉଛି। ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଧନ୍ୟ କହିପାରିବା। କାରଣ ତୁମ ପାଖରେ ଅନେକ ଲୋକ ପାଖରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରାଯାଉଛି, ବୁଝାଯାଉଛି, ଧନ୍ୟ ତୁମର କର୍ଣ୍ଣ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ଚକ୍ଷୁ, ତୁମେ ସେଠି ବସିଛ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ପାଉଲ ବି କହନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛୁ। କ'ଣ କହିଲି? ଆତ୍ମିକ ବିଷୟକୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ବୁଝାଉଛୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ତାକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି, ଦେଖିବାର ଅଛି, କାରଣ ଏଇଟା ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ। ନା ତାପରେ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ଧନ୍ୟ ତୁମର ଚକ୍ଷୁ, ତେଣୁ ତାହା ଦେଖୁଛି, ଧନ୍ୟ ତୁମର କର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ତାହା ଶୁଣୁଛି। 17 ପଦରେ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ କଥା କହୁଛି ଶିଷ୍ୟମାନେ, ତୁମମାନେ ଯାହା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଅଛ ସେଇ ସବୁ ଅନେକ ଭାବବାଦୀ ଓ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ବାଞ୍ଛା କଲେ। ଏହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମସିହ, ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାବବାଦୀ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ? ବାଞ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ କେବେ ମସିହ ଆସିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ। କେଉଁ ଲୋକମାନେ? ପ୍ରଫେଟ୍ସ, ପୁରାତନ ନିୟମର ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାବବାଦୀ ମାନେ। ଯିଶା ଦେଖ ଏକ କନ୍ୟା ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ, ସେ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିଶା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଜିନି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରୁଛନ୍ତି, ଦେ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ସି, ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ। ତ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାବବାଦୀ ମାନେ, ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ, ତୁମେ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛ, ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମୋତେ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ତୁମମାନେ ଯାହା ଶୁଣୁଛ, କ'ଣ ଶୁଣୁଛ? ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଶୁଣୁଛ। ସେସବୁ ଶୁଣିବା କ'ଣ କଲେ? ବାଞ୍ଛା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ এই ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଧନ୍ୟ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଏହି ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି ଯେ ସେ କହନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ବୀଜ ବୁଣେ, ଆଉ ସେ ବୀଜ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଟା ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଏଇଟା ଲୁଚିକିରି ଅଛି, ଦୁନିଆକୁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଦୁନିଆ ତ ଧନ, ମାୟା, ସଂସାର, କେମିତି ଖାଇବି, କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, ଦୁନିଆ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ କେମିତି କାମ କରୁଛି? ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ବୀଜକୁ ବୁଣୁଛି।
ଯେତେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସବୁ ରାଜ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ, ବିନଷ୍ଟ ହେବ, ତାପରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ଅନନ୍ତକାଳ ସେ ରାଜ୍ୟ, ସେଟା ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ। ତ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରୁଛି। କେମିତି କାମ କରୁଛି ନା, ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୀଜ ବୁଣା ହେଉଛି। ବୀଜ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଲେଖାଯାଉଛି ସେ ବୀଜ କେମିତି କାମ କରୁଛି ନା, ସେ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ବୀଜ ବାଟ ପାଖରେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଚଢ଼େଇମାନେ ଆସି ତାକୁ ଖାଇଗଲେ। ଏଇଟା ନିଗୁଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ। ବାଟ ପାଖରେ ପଡ଼ିଲା, ଚଢ଼େଇମାନେ ଖାଇ ପକାଇଲେ, ଏଇଟା କ'ଣ? ତ ତାକୁ ଯୀଶୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସେ ନିଗୁଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱକୁ 11 ପଦରେ, ଯେ କେହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଦେଖ କିଏ ବାଇବଲ ଖୋଲିନ, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମୋ ସହିତ ମିଶୁନ, ଯେ ରାଜ୍ୟର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି 19 ପଦ, ସରି, ଯେ ରାଜ୍ୟର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି, ମୁଁ ଆକୁ 11 ଦେଖାଉଛି 19, ଏଇଟା ଆଇ ସରି, ଏଇଟା ହେଲା ମୋରି ଭୁଲ, ଏଇଟା ହେଲା 19 ପଦ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଯେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନ ବୁଝେ। ଆଚ୍ଛା, ଇଜ୍ ଇଟ୍ ପସିବଲ୍ ଟୁ ହିୟର ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ? ଏଇଟା ସମ୍ଭବ କି ଶୁଣିକି ବୁଝି ନେବାଟା ସମ୍ଭବ? ଏଇଟା ସମ୍ଭବ? ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଣିବ କିନ୍ତୁ ବୁଝିବନି। ତ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ଶୁଣିବ, ଏ ନିଗୁଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଶୁଣିବ, ମାତ୍ର ଯଦି ବୁଝିବନି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ପାପାତ୍ମା ଆସି ତା ହୃଦୟରେ ଯାହା ବୁଣା ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ସେ ହରଣ କରି ନେଇଯାଏ। ଏଇଟା ବାଟ ପାଖରେ ଥିବା ଭୂମି ସଦୃଶ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କ'ଣ କହିଲେ? ଯେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ତାର କ'ଣ ନାହିଁ? ଚେର ନାହିଁ। ଚେର ନଥିବା ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ସକାଶେ କ୍ଲେଶ ବା ତାଳନା ଘଟିଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ସେଟା ହେଉଛି ପଥୁରିଆ ଭୂମି ହୃଦୟ। କି ହୃଦୟ? ଗୋଟେ ହେଲା ବାଟ ପାଖର ହୃଦୟ, ଗୋଟେ ହେଲା ପଥୁରିଆ ଭୂମି ହୃଦୟ। ସେ ପଥୁରିଆ ଭୂମି ଲୋକଟା କ'ଣ ନା, ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆସିଲା? କ୍ଲେଶ ଏବଂ ତାଡ଼ନା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଲେଶ ତାଡ଼ନା ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ, ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିବ, ଏବଂ ସେହି ସମୟ ଅନେକ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଫଳହୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଲା କଣ୍ଟକ ଭୂମିର ହୃଦୟ। ଲେଖାଯାଉଛି, ପୁଣି ଯେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣେ ମାତ୍ର ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତା ଧନର ମାୟା। କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କରେ? ବାକ୍ୟକୁ ଚାପି ପକାଏ। ଚାପି ପକାଏ ବୋଲେ ବେକକୁ ଯେମିତି ଚାପି ଦିଅନ୍ତିନି କି, ଜଣେ ବେକକୁ ଯଦି ତୁମେ କାହାକୁ ମାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ମାରନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବେକକୁ ଚିପି ଦିଆଯାଏ ସେ କ'ଣ, ସେ ଜୀବନଟା ପଳେଇଯାଏ। ତ ସେମିତି ବାକ୍ୟଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ କି ଚିନ୍ତା ପଳେଇ ଆସିଛି? ଆଉ କି ମାୟା? ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏଇ ମାୟାରେ ବାୟା ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି କି ନାଇଁ, ମାୟାରେ ବାୟା ବୋଲି ଗୀତ ବାହାରିଛି। ଏଇଟା ଏକା ସେଟା କି ମାୟା? ସେଟା କି ଚିନ୍ତା? ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତା ଓ ଧନର ମାୟା। ବେଶୀ ଲୋକ ତୁମେ ଦେଖିବ ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି? ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୁଝୁଛି, ଆପଣ ବୁଝିବେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାମ କଲା ନାହିଁ। ଏଇଟା ବାଟ ପାଖରେ ପଡ଼ିଗଲା, କିମ୍ବା ପଥରରେ ପଡ଼ିଗଲା, କିମ୍ବା କଣ୍ଟାରେ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଧନର ମାୟା ହେତୁ ସେମାନେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଚାପି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳହୀନ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା କି ତତ୍ତ୍ୱ? ନିଗୁଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିଗୁଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ମୋତେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୋତେ କ୍ଲେଶ ହେବ, ସୋସାଇଟିରେ କ୍ଲେଶ ହେବ, ସମାଜରେ କ୍ଲେଶ ଦେବେ, ପରିବାରରେ କ୍ଲେଶ ଦେବେ। ତ ନା, ମୁଁ ଏଇଟା ଭଲ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନି। ଏମିତି ହେଇକି ବହୁତ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା କି ତତ୍ତ୍ୱ? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱାର୍କିଂ ଏମନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାମ ଚାଲିଛି। ଏବଂ
चतुर्थ है लेखा होची किंतु जे वाक्य शुणी कौन करे बुझे 23 पद कहतु कौन लिखा है जे वाक्य शुणी बुझे आमे पढ़िले 19 पद रे कौन लिखा है जे बुझे नहीं दुई प्रकार लोक जे वाक्य शुणिकी बुझे आउ जे बुझे नहीं अच्छा वाक्य शुणिकी न बुझा लोक अच्छा वाक्य शुणिकी बुझा लोक भी अच्छा कि तत्व स्वर्ग राज्य निगूढ़ तत्व तो इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ये गीत नाट करवाटा नहीं बुझिपारे अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट समझना पड़ोसी से बोलो समझना बहुत जरूरी है बिकॉज ये किंगडम ऑफ गॉड है तो जे शुणे एवं जे वाक्य शुणे बुझे से प्रकृत फल फले जे बुझिब से फल फल किंतु जे बुझी नथिबो शैतान चोरी के नहीं जीव जे शुणिब किंतु क्लेश ताड़न आसे ताकू छाड़देव कि जे शुणिब ताकू भल लगे किंतु सांसारिक चिंता एवं धनर माया वाक्य को चाप पकेब यार फल आस बट जी शुणिक जी बुझी बुझा लोक ही फल फलती शुणा लोक फल फलती ना ख्रीस्टियान लोक भी फल फलती नहीं किए फल फलिए जे शुणिक बुझब आ लिखा है तुमको बुझापे कौन दि जाए शक्ति दि जाए से दि जाए नहीं तुमको दि जाए ताले कौन मो जे शुणे बुझे फल फले कई 100 के 60 कहीं 30 गुण से ही जन को बुणा जाइथिबा उत्तम भूमि सदृश प्रेज द लॉर्ड एटा की राज्य स्वर्ग राज्य के जन बुझले स्वर्ग राज्य कौनटा अच्छी बीज अच्छी से बीज कौनटा वाक्य से वाक्य को जे शुणे बुझी न पारे गोटे कैटेगरी बुझा गोटे कैटेगरी तो यहाँ स्वर्ग राज्य तो स्वर्ग राज्यर निगूढ़ तत्वर जदि आम कहवा माने जो सार सार कथा कहवा ताले कौन ना शुणव एवं बुझब निगूढ़ तत्व को शुणव एवं बुझब जे शुणुव बुझुव से कौन होव फल उत्पन्न कर इफ देयर इज नो फ्रूट इन योर लाइफ जो तुम जीवन में फल नहीं तुम शुणिन भलरे कि बुझिन तेणु क्या प्रेसर कले हे ना तू कहीं फल फलुनु तू जीवन में कहीं आत्मिक जीवन कहीं बढ़ुनु क्या बाध्य करनी जे बुझिला से ही उठे से ही फल फल जे बुझनी ताकू डरेले कौन नरक को पड़े कहले कि हेनी केत लोग बुझीपारे स्वर्ग राज्य कौन स्वर्ग राज्य कौन वेरी सिंपल थिंग साधारण विषय एवं मजा कथा कौन ना जुदी मैंने बुझीपारे जुदी मान पाखे प्रचार करागला से बुझिले नहीं तो डिस्कस कले देखी देखी देखले नहीं शुणी शुणी शुणिले बुझी 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 पारे आप बढ़िया कथा गोटे कहबी माथ्यू 13 अध्याय तार 1 पद देखिए माथ्यू 13 तार 1 पद से ही दिन समस्त को से ही दिन जीशु घर बाहरी जाई कौटी बसले आर बहुत आर अर्थ बहुत अच्छे जीशु घर बाहर तांकर घर हूँ इज्राएल समुद्र कूल हूँ विजाति इज्राएल लोक मान जीशु ग्रहण कले नहीं तो जीशु घर बाहर पड़े इज्राएल बाहर पड़े समुद्र कूल अर्थात विजाति मान पाखे जाए बसिले और विजाति मान पाखे स्वर्ग राज्यर निगूढ़ तत्व को प्रकाश कले हालेलुया तो यही स्वर्ग राज्य विषय जीशु ख्रीस्ट ध्यान दियंते मुझे कहते आप जो पढ़े माथ्यू 6 पर्व माथ्यू 6 तार 31 पद जदि पढ़े जीशु कहती एणु कौन खाइब अबा कौन पीब आज घरे पानी आसब कि नाई बुझिपार इज बिग थिंग कौन खाइब एवं
कौन पीब कौन पिंधिब क्रिसमस मासरे कौन पिंधिब इज इम्पोर्टेंट और नॉट इम्पोर्टेंट नॉट इम्पोर्टेंट प्राइज द लॉर्ड वेरी गुड जो मैंने किणिच किणब कि मंद नहीं किंतु इम्पोर्टेंट भी नहीं कौन पिंधिब यह कही चिंतित तो हुओ नहीं एरा को जे शुणिब से बुझब नहीं जे शुणिकी बुझब से फल उत्पन्न करिब कौन खाइब कौन पिंधिब या चिंतित हुओ नहीं तले कहले कौन कहले कारण विजाति माने ये सब विषय खोजती आउ ए समस्त विषय जे तुम मानकर प्रयोजन ताहा तुम मान स्वर्गस्थ पिता जानती जानती कौन जानती कौन खाइब से जानती जे शुणती जे शुणती एवं एटा बुझंती जे मोर कौन प्रयोजन पिता ईश्वर जानिचंती जे शुणती और बुझंती से चिंतित हुअंती नहीं जे शुणती बुझंती नहीं चिंतित हुअंती कौन खाइब कौन पिंधिब आ कौन खाइब कौन पीब कौन पिंधिब चिंतित हुअंती कारण से शुणिले मात्र बुझिले नहीं आज लोक माने धन माया ईश्वर वाक्य चापी होची सांसारिक बोले सांसारिक माया धन माया बोले कौन केमिति खाइबी केमिति पिंधिबी पीबी केमिति फुल केमिति बोला सेटा कि माया सांसारिक चिंता सांसारिक चिंता बोले कौन कौन खाइबी कौन पिंधिबी तो से चिंतार कौन छाड़ुंट वाक्य को छाड़ुंट मुझे लोक देखी जीवन रो 80% सरीगला तथापि कि चिंता 80% सरला 80% बहुत तो खुआई आरी 20% बंची से भी कौनती खाइबी केंती पिंधिबी एबे भी चिंता कौन है नहीं बुझिले पड़ोसी कहल बुझ कि नहीं अच्छा जे बुझिब कौन हो जीशु कहते जे बुझीजीव जीशु कहले किंतु तुम्हें माने बुझा लोक कह जाऊँ किंतु तुम्हें माने प्रथम रे तांको राज्य एवं धार्मिकता शुण आउ कौन खाइब कौन पीब कौन पिंधिब ए समस्त विषय तुमको दिज्व मनीष हिसाब से आम प्रथम कौटा खोजबू मनीष हिसाब तो प्रभु कहले मनीष हिसाब से तुम प्राथमिकता हूँ कौन खाइब सेटा प्राथमिकता दिंतु नहीं प्राथमिकता सेटा नु कारण एटा तुम प्रयोजन बोली किए जानते से जानते तुम्हें प्रार्थना भी करने दरकार नहीं पर जानते डोंट नीड प्रेयर तुम आवश्यक प्रार्थना दरकार नहीं बोली ख्रीस्टान लोग बुझे बुझे हाली हाली बुझे नहीं से आई टेल यू तुम प्रयोजन ईश्वर जानती विजाति मानकर बापा नाई तो से खोजिले तुम पिता अच्छा से जानते तुम्हें जमा टेंशन हूँ नहीं टेंशन हूँ नहीं टेंशन हूँ नहीं टेंशन हूँ नहीं से जानते किंतु प्रायोरिटी करो प्रथम रे तुम्हें तांकर राज्य एवं अच्छा फास्ट रे बुझेली राज्य धार्मिकता बोले कौटा बीज एवं निगड़ तत्व को बुझिवा तांको राज्य संबंधी विषय को जानिबा बुझिबा होची
तांको राज्य हम तो तांको राज्य संबंधी विषय को अन्वेषण करवा होची बुझिबा प्रेज द लॉर्ड जदि एटा में करबा तांको राज्य संबंधी विषय को जदि हम माने प्रथम रे बुझा चेष्टा करिया सब जगे दिया जो प्रेज द लॉर्ड अने कह गले आपण बाकी विषय भी खोजंतु चाकरी खोजंतु बिजनेस खोजंतु किंतु प्रथम रे का खोजिबे बाकी जो खोज मना कराऊ नहीं बाकी जो खोजंतु किंतु प्रथम रे का खोजतिबे प्रेज द लॉर्ड के जन बुझ पाछते फर्स्ट कोडा सेकंड वर्ड बुझ पाछंती दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड तो प्रभु जीशु केते बैलेंस रे कथा कहउचंती से कहले तुम बाकी विषय को खोजी पारिबो एक्सप्लोर कर पारिबो किंतु फर्स्ट होची मो राज्य हालेलुया तुम जदि ईश्वर को राज्य को प्रथम रखिब ईश्वर को राज्य को जदि कौन खाइबी कौन पिंधिबी सांसारिक चिंता जमी खोजुच ताकू सेकेंड करी जदि ईश्वर को राज्य संबंधी विषय को शुणापी बुझापी तुम जदि ताकू अन्वेषण कह अन्वेषण बोले कौटी खोजाटा नहीं अन्वेषण माने टू हियर एंड अंडरस्टैंडिंग इज अन्वेषण शुणा एवं बुझा मुझे क्लीयरली बुझा चाहूँगी सेटा हूँ अन्वेषण करिया ईश्वर राज्य भी कथा तो आम ईश्वर राज्य को प्रथम आम रखुचु प्रथम स्थान दौचु परमेश्वर कहले वाक्यमटा मु तुम करी केते लोग चाहो परमेश्वर वाक्यम तुम करूँ बोली सी करूँ चाहो कंडीशन अच्छे तुम तो चाहो मु तुम तरफ काम करी ताले तुमटा बाहर कर दियो प्रथमटा रख ताले मु तुम तरफ काम करी ना तुम्हें कर तुम कर चल मोर किछ कहर के जन बुझुंदी हालेलुया ना ईश्वर को राज्य को प्रथम रे अन्वेषण कर तांको राज्य धार्मिकता को अन्वेषण कर तार केतरा अर्थ आपन कहया चाहूँगी अन्वेषण रो प्रथम अर्थ होची आम शुणिले विजय को वाक्य शुणवे एवं बुझिबो कौन कहली शुणवे एवं बुझिबो अन्वेषण रो अर्थ होची वाक्य को गभीर भाव रे पढ़िबा एवं अध्ययन करबा होची ईश्वर को राज्य को अन्वेषण करिया कौन कहली गोटे गोटे लेख एटा समस्त वाक्य को गभीर भाव रे पढ़िबा एवं बुझिबा आपन गोटे बुझीचंती मना नहीं किछि मात्रा बुझीचंती किंतु ताको आउरी भल भाव रे बुझिबा अध्ययन करबा होची तांको राज्य को अन्वेषण करिया प्रेज द लॉर्ड वाक्य कोडी अछि स्वर्ग रे नै जे आमे कहिथन मते के स्वर्ग को नबो कि पाताल रे जे कहबो मते के पाताल को नेले वाक्य को टाणी के आनिबी वाक्य तो मुख रे अछि तुम सामने रे अछि तो जे अध्ययन करिबो से अन्वेषण करूछि जे अध्ययन करूनी से अन्वेषण करूनी द्वितीय तिमोथी 2:15 देखंतु ना द्वितीय तिमोथी 2 नहीं 4:16 देखंतु सॉरी 4:16 देखले अपना विषय अपना शिक्षा विषय सतर्क हुओ यही समस्त विषय कौन लिखाई अरे एटा प्रथम तिमोथी भाई सॉरी प्रथम तिमोथी 4:16 मत आग चषमा किणा पड़े पड़ लगे प्रथम तिमोथी 4:16 आई एम सो सॉरी प्रथम तिमोथी 4:16 समस्त कह अपना विषय अपना शिक्षा विषय सतर्क हुओ अच्छा मत बुझल सतर्क बोले कौन शिक्षा विषय सतर्क हो बोले कौन चिंता कर देखो मत को अपना विषय अपना शिक्षा विषय
ସତର୍କ ହୁଅ, ମାନେ କେୟାରଫୁଲ ରୁହ, କେୟାରଲେସ୍ ରୁହ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଲେଖା ଅଛି ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଲାଗି ରୁହ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗି ରୁହ। ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାରେ ଲାଗି ରୁହ। ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା 2 ତିମୋଥୀ 2:15। 2 ତିମୋଥୀ 2:15 ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା। ଲେଖାଯାଏ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି, ସମସ୍ତେ କୁହ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀର ଲଜ୍ଜା ବୋଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ତାହାଙ୍କ ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଦେଖିବାକୁ ଯତ୍ନ କର। କେମିତି କରିବ? ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି। ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରିବ? କିଏ କରିପାରିବ? ଯେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛି, ଯେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛି, ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି। ଅଧ୍ୟୟନ କିଏ କରୁଛି? ପଢୁଛି କିଏ? ଯେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛି। ରାଜ୍ୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛି ବୋଲି ଚୋଟ ଆସି ବସିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛି ବୋଲି ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହେବନି। ରାଜ୍ୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛି ମାନେ ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ଆଣ୍ଡ ରିସିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବୀଜ। ମୁଁ ସେ ବୀଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବୀଜକୁ ପଢ଼ିବି ଏବଂ ବୁଝିବି। ଯେତେ ବୀଜକୁ ପଢ଼ିବେ ବୁଝିବେ, ସେ ଲେଖା ଅଛି ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ କି ନାହିଁ? ଯେ ଶୁଣେ ଏବଂ ବୁଝେ ସେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ସୋ ଆପଣ ଯେତେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ସେତେ ବୁଝିବେ। ଆଉ ପଢ଼ିବେନି ତ ବୁଝିବେ କ'ଣଟା? ତ ଯିଏ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ ସେ ବୁଝିବ, ଏବଂ ଯିଏ ବୁଝିବ ସେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେତେ ଜଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଅନ୍ୱେଷଣର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିଲି? ଅନ୍ୱେଷଣର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଏବଂ ବୁଝିବା। ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି, ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛି। ଅନ୍ୱେଷଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। କ'ଣ କରିବା? ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଖୋଜିବା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ମନେକର ଆପଣ କୌଣସି ସହରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ମନେକର ବମ୍ବେ ଗଲେ। ବମ୍ବେରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବାଟା ଅଛି କିଏ କହିବେ? ଜୁହୁ ବିଚ୍ ଦେଖି ହେବ। ଜୁହୁ ବିଚ୍, ମେରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍, ହୋଟେଲ ତାଜ। ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ବମ୍ବେ ସହରରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚ୍ ଅଛି ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରୁଛନ୍ତି। ଜୁହୁ ବିଚ୍କୁ ଗଲେ କି ପାର୍ଟି ବିଚ୍, କି ପାର୍ଟି ବିଚ୍ ଆମେ ଜାଣିନି, ଚାଉ ପାର୍ଟି ନା କି ପାର୍ଟି କହିବେ? ହଁ। ତ ସୋ ୟୁ ଆର୍, ଏଠି ଏଟା ଅଛି, ଏଟା ସେଠି ଅଛି, ଏଟା ସେଠି ଅଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଅନ୍ୱେଷଣ କେମିତି କରିବା ଅଛି? ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ପ୍ରଭୁ ଭଲଟା ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ଦିଅ। এটা ଅନ୍ୱେଷଣ କି? ନା। ଅନ୍ୱେଷଣ ମାନେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଢ଼ିବ, ଖୋଜିବ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଯାଇଥିଲି, ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ପଚାରିଲି ଏଠି କେଉଁଟା ବିଷୟ ଦେଖିବା କଥା। ମୁଁ ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ପାଷ୍ଟର କହିଲେ ଏଠି ୱାର୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଅଛି। ଆଫ୍ରିକା ୱାଜ୍ ଇନ୍ ୱାର୍ ୱିଥ୍ ଇନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍। ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ରେ ଆଫ୍ରିକା କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କଲା ଏସବୁ। ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ସେ ୱାର୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍କୁ ନେଇଗଲେ, ବିରାଟ ଅଛି। ଏବଂ ସେଠି ଆଖିର ମାନେ ମୁଁ ସେଠି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, କେତେ ଷ୍ଟୋରି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଷ୍ଟୋରି ଗଦା ହେଇକି ଅଛି। କେତେ ଲୋକ ମଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ଲେନ୍ ସେଠି ଅଛି। ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇ ପ୍ଲେନ୍ଟା ଆମକୁ ଜାଗାରେ ବମ୍ ପକାଇଥିଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ଲେନ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ବହୁତ ୱାର୍ ବିଷୟ ଅଛି। ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ ଶିଖିବାକୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମ ଲୋକ କ'ଣ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ? ବମ୍ବେ ଗଲେ ଫାଷ୍ଟ କେଉଁଠି ଯିବା? ଦୋକାନ, ଡ୍ରେସ୍। କିଏ କେଉଁଠି ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛି? ନା ସେଟା ବି କରିବା କଥା, ମନା କରୁନି। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସାରା ଖାଲି ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନ ଏକା ଯିବାର କି? ଅନ୍ୱେଷଣ ବୋଲେ ଏବେ ବୁଝି ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ଯାଅ ଦୋକାନ ମାନଙ୍କର, ଅନ୍ୱେଷଣ ଚାଲିଥିବ। ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାଇଁ? ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛ ତ, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ନାଇସ୍ ଅଲସୋ। ସେମିତିଆ
आम मध्य ईश्वरंकर राज्य संबंधी विषय कौन करार अछि खोजियार अछि पता धन पर जदि खोजिबे ताले पाइबे तुम हृदय को पचार कौन खोजु अछ हृदय हृदय आपन कहब सांसारिक संसार विषय सब हृदय खोजे तेणुक हृदय को मत ट्रेनिंग देवार अच्छी हे मोर मन तुमर पार्टीटा बंद कर तुमर भॉइसटा बंद कर तुम्हें बेसी कु कथा होच तुम अधिकांश जागतिक विषय होच स्टॉप योर वॉइस लेट अस हियर व्हाट गॉड सेज हालेलुया हृदय सो मन रखु ईश्वर को राज्य विषय रे एते विषय अच्छी धार्मिकता गोटे निगड़ तत्व बोली जानिछ कि नहीं थोड़े मेसेज देती पवित्रता गोटे निगड़ तत्व मुक्ति मध्य गोटे अधिकांश प्रचारक माने ए निगड़ तत्व को जानी नांती धार्मिकता निगड़ तत्व न जानी सुसमाचार प्रचार करछंती पवित्रतार निगड़ तत्व न जानी पवित्रतार प्रचार करछंती मुक्तिर मिस्टरी निगड़ तत्व जानी नांती मुक्ति प्रचार करछंती तेणुक सुसमाचार पावार नहीं से भी खोजी नांती भलरे धार्मिकता माने कौन ईश्वर को राज्य रे धार्मिकता माने कौन प्रथमे तांको राज्य एवं ए धार्मिकता माने कौन पवित्रता माने कौन यही सब कौन अरे जे खोजब ताकू तो प्रभु कहे कि नहीं प्रभु वॉलंटियरली केबे काम करेंगे नहीं तुम्हें सहित सहयोग कले से काम करते प्रभु केबे आनिक हाथ धरे देवे नहीं बापा हेटी आनी देछि तोर माँ रांधि थिला सेमती रांधि दौच बोली कहे नहीं तुम्हें निजे पाक गले से तुमको देवे प्रभु कौन विषय चिप्रे दियंती नहीं चिप्रे मिले कौन विषय ईश्वर को राज्य निकट तो चिप्रे पाई जमा नुह द्वार रे मार ताले द्वार खोज ताहले हालेलुया कहीं मत गोटे उत्तर देल ईश्वर राज्य कौन कौन अच्छी किए खोजते कौन कहल जहाँ जहाँ खोजिक पाच ईश्वर को राज्य एटा तो ईश्वर राज्य कथा लिखाई तो ये भितर कौन कौन अच्छी के खोजिक बाहर कर आज यहाँ खोजली ईश्वर राज्य बढ़िया विषय गोटे पाइली यदि खोजी ना खोजतु अन्वेषण करेंगे तो आज ईश्वर को राज्य रे आ गोटे विषय पाइली नुआ विषय गोटे पाइली खोजी खोजी मिलला प्रेज गॉड हालेलुया जे खोजिबो से पाइब तो अन्वेषण अर्थ होची अनुसंधान करिबा अन्वेषण आ गोटे अर्थ सब जानी अन्वेषण आ गोटे अर्थ होची आ मनोनीत माने कौन बुझिबा तुम मान ईश्वर मनोनीत वंश तो मनोनीत बोले कौन मत बुझापी मत गोटे कम से कम केते घंटा आवश्यक ये दिन दरकार तो जदि मु मनोनीत कौन बुझी ताहले फल उत्पन्न करी खाली वार्डटा गोटे कहली बुझापी तो ईश्वर राज्यर शब्द सेंटेंस बुझाटा हूँ अंडरस्टैंडिंग करवाटा हूँ राज्य को अन्वेषण कर प्राथमिक देवा मन रखु जो विषय आप बुझी ना से विषय आपणकर नुहे जो विषय आप बुझते से आपणकर अटे जो विषय शुणी से आपणकर नुहे जो विषय बुझते से आपणकर अटे प्रेज द लॉर्ड तो जीसस ख्रीष्ट कहले केमिति शुणुच कौन शुणुच बेसी ध्यान दे बोली कहले हालेलुया बिकॉज इट इज ऑलवेज द मिस्टरीज ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड आपण जहाँ भी शुणती ईश्वर को राज्य निकट तो शुणुचंती बाइबल गोटे गोटे पद गोटे गोटे पद को जदि आप भलरे बुझा चेष्टा करेंगे आप केते समय लगे से पद भितर केते कथा अच्छे जदि अनुसंधान एमती खाली पढ़देले किसी हेनी मनकर पढ़ी 2 तीमुथी 2:10 अते मनोनीत लोक मैंने जेपरी अनंत गौरव सहित ख्रीष्ट जीशु दत्त परित्राण प्राप्त हुंती एथिपाई मु सेमानक निमंते समस्त विषय धैर्य धरी
100 କରୁଛି ଏଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏମିତି ପଢ଼ିଲେ ହେବନି ୟାକୁ ଆପଣ ଯଦି ବୁଝିବେ ଖୋଜିବେ ଏଇ 10 ପଦରେ କେତେ କଥା ଆପଣ ପାଇବେ। ପ୍ରାଇଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏମିତି ପଢ଼ି ପଢ଼ିବାଟା ଇଜି। ତ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ମାନେ କ'ଣ? ବୁଝିବା, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବା। ପ୍ରାଇଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ଜଣକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି ଆପଣ ଯୀଶୁ କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ଶାନ୍ତି के लिए विश्वास किया बोले। ଯୀଶୁ ତ କହିଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଖଡ଼ ଦେବାକୁ ଆସିଅଛି, ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛି? ମୁଁ ଯୀଶୁ କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ? କହି ଦେଖ ଶାନ୍ତି ଲୁଚାରେ ଶାନ୍ତି। ତ ଲୋକେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁକୁ କାହିଁକି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଯୀଶୁ ଏଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମୁକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ତାହାଙ୍କଠାରେ ମୁକ୍ତି ଅଛି, ଆଉ କାହାଠାରେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଏଇ ଆନ୍ସର ବହୁତ ଲୋକ ଦିଅନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥାଅ, ଗୋଟେ ଲୋକ ବହୁତ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛି ବୋଲି ବାକ୍ୟ ବୁଝିବ ସେମିତି ନୁହେଁ। ଯାହାର ହୃଦୟ ଖୋଲିବ ସେ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବ। ଆଇ ଟେଲ୍ ୟୁ, ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଟୁ ବି ଭେରି ଏଜୁକେଟେଡ୍। ବେଶୀ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ହୃଦୟଟା ଖୋଲିକରି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିବ ଆତ୍ମା ଶିଖେଇବେ କି ନାହିଁ? ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଅନ୍ୱେଷଣର ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟକୁ ଶିଖିବା। କ'ଣଟା? ଶିଖିବା, ବୁଝିବା ଏବଂ ଏବେ ଶିଖିବା। ଆମେ ଶିଖିଲେ କିଛି କରିହେବ କି ନାହିଁ? ଆପଣ ଯଦି କିଛି କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ଶିଖିଦେଇଛି। ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଶିଖିଗଲା, ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି। କିବୋର୍ଡ଼ ବଜାଇବାକୁ ଶିଖିଲା, ସେ ଚଲାଉଛି। ଯେ ଶିଖିବ ସେ କରିବ। ପ୍ରାଇଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖୁଛୁ? ବାକ୍ୟକୁ ଶିଖୁଛୁ। କ'ଣ ଶିଖିବ? ବାକ୍ୟକୁ ଶିଖିବ। ଆମେ ବାକ୍ୟ କେମିତି ଶିଖୁଛୁ? ଯେ ଶିଖିବ ସେ କରିବ। ତ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶିଖିଲେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆରେ ତୋର 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୁଁ କ୍ଷମା କଲି, 50 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଲୋକ ଧାର ତୁ କ୍ଷମା କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ତୁ କ'ଣ କଲୁ ନାହିଁ? ଶିଖିଲୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଶିଖିଯିବ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଦେବ? ସେ କ୍ଷମା ଦେବ। କ'ଣ ଶିଖିଲା ସେ? ତାର କେତେ ଟଙ୍କାର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଛି? ତାର 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ସେ ଘର ପରିବାର ଲୋକମାନେ କିଛି ଦେବ, କ'ଣ କରିବ? ସେ କ୍ଷମା ଦେବ। ସମସ୍ତ ପରିବାରରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଝଗଡ଼ା ହୁଏ କି ନାହିଁ? ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ ସେଟା ପରିବାର କିଏ? ସେଟା ପରିବାର ନାହିଁ, ତରକାରୀ ସେଟା। ତମର ଘରେ ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛ ବୋଲେ ଫ୍ୟାମିଲି, ରାଇଟ୍? এটা ସମସ୍ତେ କହିବେ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଟା କି ଫ୍ୟାମିଲି ମାଡ ଗୋଲ, ସେଟା ପାଇଁ ଫ୍ୟାମିଲି। ଏଟା ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିଦିଅ, ଆଉ କୌଣସି ଦୁସରା ସଂସାର ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା, କ'ଣ ଶିଖିଛ? ଆରେ ଜୋରସେ କହୁନା। କ୍ଷମା ଦେ। କାହିଁକି ତୁମେ କ୍ଷମା ଦେବାକୁ ଶିଖିଲ? କିଏ ତୁମକୁ ଶିଖେଇଲା ରେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ବୀଜ ଶିଖିଲା, ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଏବଂ ବୁଝିଲୁ। ତେଣୁକରି ଆମ ପରିବାରରେ ଯଦି କାହାର କ'ଣ ଝଗଡ଼ା ଛଗଡ଼ା ହେଇଛି, ସବୁ ହେଇଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିଦେଉଛୁ? କ୍ଷମା ଦେଉଛୁ। କାହିଁକି ଦେଲୁ କ୍ଷମା? ଆରେ ଶିଖିଲ, ଶିଖିଲାରୁ କ'ଣ ଦେଲ? କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ। କେତେ ଜଣ ବୁଝୁଛ କ'ଣ କହୁଛି? କିଏ ଶିଖିବ? ଯେ ବୁଝିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରୋଜି। କିଏ ଶିଖିବ? ଯେ ବୁଝିବ। ଯିଏ ବୁଝିବ, ଯିଏ ବୁଝିନେ ସେ କେଉଁଠି ଶିଖିଲା? ଆଉ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇଲେ କିଏ ଶିଖିଛି ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଦାନ୍ତ ଦେଖାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖେଇଲା ବୋଲି ସେ ବୁଝିଛି ବୋଲି କିଛି ମାନେ ଅଛି କି? ନାହିଁ। ଲେଖା ଅଛି ସେ ଆନନ୍ଦରେ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା, ମାତ୍ର କିଛି ବୁଝିନି ସେ। ଅନ୍ୱେଷଣ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ?
ଶିଖିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଗଡ୍। ତେଣୁ ସବୁଦିନ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ବାକ୍ୟକୁ ଯାହା ଶିଖିଛ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଣିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତିଦିନ ତୁମକୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ଏଭ୍ରିଡେ ତୁମକୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଶିଖିଛୁ ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବ। ଆଉ ଯେତେ ତୁମେ କରିବ ସେତେ ତୁମେ ଶିଖିଛ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରତିଦିନ ତୁମକୁ ମାନେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିବ, ସୁଯୋଗ ଆସିବ ଶିଖିବା ପାଇଁ। କିଏ କ'ଣ କହିଦେବ, କିଏ କ'ଣଟା କରିଦେବ। ଫାଷ୍ଟ କାମ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? କ୍ଷମା ଦେବା ଶିଖିଥିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ବାଧିଲା ତଥାପି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେମିତି ବାଧିଥିଲେ ଆମକୁ ସେମିତି ବାଧିଲେ ବି ଆମେ କ'ଣ ଦେବାର ଅଛି? କ୍ଷମା ଦେବାର ଅଛି। ସେଇଟା ଆମେ ଶିଖିଲୁ। କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖିଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ? କି ହାତ ଉଠେଇଲେ? କେତେଟା ବି ଶିଖିଛନ୍ତି? ବେଶୀ ଶିଖିଛି ବୋଲି କୁହନି, ଆଟଲିଷ୍ଟ 1 2 3 ଶିଖିଛ ବୋଲି ବି କାଳେ ଗୋଟେ କଥା। କି ଶିଖିଛନ୍ତି? ସମଥିଙ୍ଗ ଲିଟଲ୍ ବିଟ୍। ତମାନେ ଶିଖିନ, ମୁଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ଥିବ ନା କିସ? ମୁଁ କହିଲି ହାତ ଉଠାଅ ଯେ ଶିଖିଛ। କିଛି ଶିଖିଛ? ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଏବେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ସେତିକି ରହିବା ନା କ'ଣ? ଯେତେ କରୁଥିବ ସେତେ ଶିଖୁଥିବ। ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଆମେ ଶିଖିଲେ? ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଦକୁ ଧୋଇଲେ। ଯୀଶୁ କ'ଣ ହେଲେ? ନମ୍ର ହେଲେ। ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ? ନମ୍ର ହେବାଟା ଶିଖିଲୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଯେ ଶିଖିଲା ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନମ୍ର ହେଇଯିବ। ଯେ ଶିଖି ନାହିଁ ସେ ଶିଖି ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ତ ତାକୁ ଦେହ ଜଣା ପଡ଼ୁ ଶିଖି ନାହିଁ ସେ। ଆଉ ଗର୍ବୀ VIP VVIP, ଏଥର ଭିଭି ନାହିଁ, 3ଟା VVVIP। ତ ଯେ ଶିଖିନଥିବ ସେ କ'ଣ ହେବ? ଅଧିକ ୟୁ ସି ହିମ୍, ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖିବ, ତାଠାରେ ଗର୍ବ ଥିବ। ଯେ ଶିଖିଯିବ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ନମ୍ର ଥିବ। ଯେ ଶୁଣେ ଏବଂ ବୁଝେ ସେ କ'ଣ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ? ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଚିନ୍ତନ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା। କେତେ ଲୋକ ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତନ କରୁଛୁ? ଆମେ କରୁଛୁ, ଆମେ ଚିନ୍ତନ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ମାନେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଇଗଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତନ ଯଦି କରୁଛୁ, ଦେନ୍ ସେ ଚିନ୍ତନ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମକୁ ଚିନ୍ତିତ କରିଦେଉଛି ଏବଂ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଇଯାଉଛୁ। repeatedly thinking about that same thing, same situation, ସେଇ ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତନ କରିବା। ଯୀଶୁ ଶିଖେଇଲେ ତମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତନ କର। ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ ଥିଙ୍କର୍ସ। କ'ଣ? ଥିଙ୍କର୍ସ। ହି ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଥିଙ୍କର୍ସ। ହି ଥିଙ୍କ୍ସ ଗ୍ରେଟ୍। ସେ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥାରେ ପାୱାର ଅଛି। ୱାଏ? ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ଥିଙ୍କିଂ। Many people don't think, so their words are very very low level. ତାଙ୍କେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ ରାଇଟର ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ କିଏ? କେଉଁ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ? ଯେଉଁମାନେ ଥିଙ୍କର୍ସ। ଆମେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି? ଯେତେ ଆପଣ ଚିନ୍ତନ କରିବେ ସେତେ ଭଲ ବିଷୟ ଆପଣ ବୁଝିବେ, ଜାଣିପାରିବେ। इस दिन में इन 24 आज टुडे संडे, आज रविवार भितर प्रभु कहले प्रथम तुम मो विषय कौन कर? चिंतन कर मो राज्य संबंध। अच्छा, राज्य बोले कौटा? वाक्य। तो वाक्य को नहीं जे चिंतन करिवो से प्रथम राज्य अन्वेषण कर। मेडिटेट इंग्लिश रे कहले चिंतन कर। यू हैव टू टीच योर हार्ट्स एंड माइंड्स। तुम हृदय को आम माइंड को शिखार अच्छी मेडिटेटिंग चिंतन करेंगे प्रभु वाक्य को लेकर। वन वर्ड वन सेंटेंस प्रभु गोटे वाक्य चिंतन करूँ। गॉड विल गिव रेवलेशन आफ्टर रेवलेशन। प्रकाशन प्रभु आपको दे चलिए। जब आप चिंतन करेंगे आप केयरफुल थे कहीं कथा कहे। से प्रभु कहले, प्रभु निजे कहले घुषरी आगे कौन देवी नहीं, मुझे देवी नहीं। इफ यू डोंट वैल्यू मी व्हाई शुड आई वैल्यू यू? अनेक कहगले तुम्हें तो मोर कथा को वैल्यू कर, मुझे कहीं तुम वैल्यू कर देवी। You see, God is very, he doesn't give so cheaply.
हालेलुया। चिंतन करवा हूँ अन्वेषण करवा। नेक्स्ट कथा हूँ इच्छा करवा। कौन कहली? मत ईश्वर को राज्यर विषय इच्छा हुए। आई लाइक इट। बहुत लोग इच्छा हुए नहीं केते कौन करती बट आई इंग्लिश कहले आई डिजायर इट। मोर बांछा ओडिया भल शब्द कहले मोर बांछा हूँ ईश्वर को संबंधी विषय अन्वेषण करिया। ईश्वर संबंधी विषय कौन माने? वाक्य। मोर बांछा हूँ मुझे वाक्य को अन्वेषण करी से भितर पशिजी। डिजायरिंग द थिंग्स ऑफ गॉड। इच्छा करिया बांछा करिया। प्रेज द लॉर्ड। एटा हूँ प्रथम राज्य एवं धार्मिकता को अन्वेषण करने केतटा चिंता आपन को ता सहित आगरे जिते बड़े अमिताभ बच्चन सिनेमा कोरापुटे हॉल रे लगुला सिनेमा लगला पोस्टर देखीलु गोटे एमती गोटे केमती कह यार इच्छा भी कही हेना से ताठू बड़टा एटा उद्दीपना एक्साइटमेंट दुईटा फास्ट मेटनी शो एक्साइटमेंट गोटे पैशन है ना सेमती से प्रकार एक्साइटमेंट कौन थिवार अच्छी तांको राज्य प्रभुंकर वाक्य जार एक्साइटमेंट अच्छी सी खोजुची जार एक्साइटमेंट नहीं से कहीं खोज केते लोक मिठा दुकान गला पर एक्साइटमेंट लगुच झरझरी जाऊँगी मुझे मिठा दुकान जी मोर बयस है तथापि रसगुल्ला देखु देखु कौन हो एक्साइटमेंट बिकज फूड इज एक्साइटमेंट खाद्यटा कौन एक्साइटमेंट जीवंत स्वर्गरु प्रदत्त आहार हालेलुया एक्साइटमेंट फॉर द वर्ड ऑफ गॉड ईश्वर वाक्य बीज जो आपणकर पैशन आसो एक्साइटमेंट आसो आप वाक्य खोजुंट हालेलुया तेणुक आम जनवरी मास कौन करुचु किए केते अध्याय बाइबल पढ़ो व्हाट्सएप लिखिक पठेब ए परब अच्छी बोले तुमको समस्त क्षमा दि जाए ए परब तुम आनंद कर जागतिक हो जाओ जमती उच्च हो जाओ मोर कहबार नहीं 1 तारिख रु मात्र 1 तारिख रु तुम लिखब आज केते चैप्टर वाक्य को तुम एक्साइटमेंट रे पढ़ी जे जेते एक्साइटमेंट थी से थाली भात खाइब से राइट यस अगर हम एक्साइटमेंट थिलु थरे माउस दला परे आउट थरे केत लोग भोजरे 5 थर माउस माइक खाइछ पिंटू माय फ्रेंड आगे नहीं फातु लोग सब आगरे भोजरे गले आम भात नहीं बुझीगलु आसचु खाली मांस खाऊ कि मेंट एक्साइटमेंट हालेलुया भोजरे लोक मैंने खाइबा तुम देख कि ना केंती खाऊे घरे नाक टिक खाऊे भोजरे एक्साइटमेंट बिकज दे आर इटिंग सो मच तो जे जते एक्साइट थी से अध्याय चैप्टर पढ़ो से नहीं कि से बाकी सब पढ़ो एक्साइटमेंट अच्छी ना जदि गोटे पढ़ी बोले एक्साइटमेंट कम अच्छी नो प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ीज आज गोटे अध्याय पढ़ला आगामी दिन में 20 अध्याय पढ़ो से कौन खोज ईश्वर को राज्य खोज प्रेज लॉर्ड जे खोजिबो जे शुणिबो जे बुझिबो से फल उत्पन्न करियो केवल ताहा नुह खाली एमती खोजिया नुह लेखाची
यू हैव टू सिक इट सतर्कतार सहित केयरफुली बहुत केयरफुली ता खोजार अच्छे। आफ्रिका रे खणी अच्छी मुझे खणी जो थिला तार जस्ट किसी किलोमीटर दूर रे आमर मीटिंग चलता एवं से खणी जगार जो सुना मिलूँ से गोटे पास्टर आसती एत बहुत लंबा से सहित मुझे कथा होती एवं से खणी रे केमती काढ़ती सुना जानी माटी माटी भीतर सुना थाए सुना देखा जीवन माटी को आणवे माटी को आनिक पानी रे बारंबार बारंबार धोई 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 गला परे ये छोट छोट सुना कणिका बाहर सब गोटे गोटे काढ़ती मिसेक जलि दियंती एटिकी पीस बाहर सेतिकी सतर्क केयरफुली कले सुना मिलूँ। आम कि भाव सुना खली देवार एडे बट्टा मिल जावार आम से भावचु नहीं कि सेमती नहीं गोटे गोटे कणिका को केते थर धोइले गोटे कणिका बाहर ताकू रखिए आउ धोइबे दिन सारा ताकू करी सेति केयरफुल हेले सुना मिलूँ। ठीक से केयरफुल हेले ईश्वर वाक्य बीज को आप बुझीपारे। हालेलुया। जानती आपण जीवन कहीं सब होने एथि होने कारण शैतान जानी तुम जब सब करदेव ताले शैतान हारजीव तुम जीवन किसी करें एति करगले ये तुम करदेव तुम्हें राज्य और धार्मिकता अन्वेषण करदेल सब विषय तो प्रभु देदेवे शैतान जानी तेणुक से चाहूँ तुम सब न कर एत जदि करदेव एमती आशीर्वाद आसब तुम्हें धरी रखिपार समस्त को जोड़ी दिया जीवो इंग्लिश का एडेड ऑन टू यू इंग्लिश एडेड ऑन बा तुम ठारे जोड़ी दिया जीवो इठी जोड़ी देव इठी जोड़ी देव सब जोड़ी देला पर ओळे हेबो कि नहीं बेसी ओजन हेले किस करबो थाउ प्रभु बेसी हे गला बोलिबो दैट इज ब्लेसिंग। हालेलुया। बाइबल लिखे अछि द ब्लेसिंग्स विल ओवरटेक यू तांकर आशीष तुमको तुम ऊपर लिखा है ही लॉर्डेड अर्थ विथ ब्लेसिंग्स ईच डे प्रत्येक दिन से आशीर्वाद हमको लोड कर भर्ती कर कहीं वी आर सीकिंग द किंगडम ऑफ गॉड। व्हेन आई टॉक अबाउट ब्लेसिंग्स इट इज नॉट डजंट मैटर इट्स ऑलवेज मनी तेणु आप कौन आशीर्वाद बोले केवल टंका कथा भावते ना आशीर्वाद भिन्न भिन्न रूप अच्छी वन ऑफ द रूप हो पैसा। प्रेज लॉर्ड। ये जो स्वर्ग राज्यर निगड़ तत्व आज आप शुणिले ये निगड़ तत्व को शैतान जानी मन रखता से भलरे जानी तेणु सी चाहूँगी विश्वासी मैंने किए न जानतु कारण मैंने जानीगले एमाने सपक्ष परमेश्वर काम करेंगे तेणुक से चाहेनी किए जानतु बोली प्रिय भाई भाई मैंने अनेक किसी बस जो मान पाखे ईश्वर को राज्य निगड़ तत्व अच्छी आपण ईश्वर को राज्य निगड़ तत्व अच्छी कहीकि आपण जीवन में दुख कष्ट समस्या क्लेश ताड़ना आस मन रखता है जो तुम पाखे ईश्वर राज्य निगड़ तत्व न था शैतान किसी कर न था तुम पाखे अच्छी तेणुक तुम अटाक हो ओके सो दैट्स अ साइन ये भल लोक प्रेयर कर लोक प्रभु को प्रेम कर लोक पाप को छाड़िया लोक आ जीवन कहीं समस्या अच्छी कारण आ पाखे ईश्वर राज्य निगड़ तत्व अच्छी तेणु शैतान चाहूनी कि ये लोकटा अन्य मान को कहू या द्वारा बाकी लोग जो जानते से चाहूनी तेणुक मोर प्रेसर विल कम तेणु दाऊद भी सॉरी पाउल भी कहते मो पाखे बहुल प्रकाश नथिबा द्वारा मत गोटे कंटक दिगला जब मुझे गर्वी न हुए बिकज ऑफ द एबंडेंस ऑफ रेवलेशन आपड़ जी प्रकाशन पाए भाई भाई मैंने से आप जीवन में समस्या आस जीशु ख्रीस्ट को यही प्रकाशन को आने केते कष्ट पड़ला राइट इट्स नॉट इजी टू गिव टू रेवलेशन गोटे व्यक्ति को प्रकाशन देवा सत्य देवाटा सहज नुह एंड यू हैव टू गो थ्रू सो मेनी थिंग्स प्रेज गॉड तो आपन जदि अन्वेषण करेंगे
ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ କିଏ କରିବେ? ଈଶ୍ୱର କରିବେ। ଆପଣ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ, ସେ ଯୋଗ କରି ଯିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଗ କରିବେ, ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ତାକୁ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ, ଏ ବ୍ଲେସିଂଟା କ'ଣ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ୱିଲ୍ କମ୍। ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଆସିବ। ମନେ ରଖ, ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଶୈତାନ ଚଳେଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ପାୱାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ସେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବି ଆଇ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ହିମ୍। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବି ତାକୁ ଦେବି। ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଚାକିରି ଅଛି କି ନାହିଁ? ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଗଡ୍। ଏଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ପସିବଲ୍। ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଅସମ୍ଭବ ଅଛି? ତେଣୁ ସେ ଶିଖେଇଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ନିଗୁଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯେ ତୁମେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅ ପ୍ରଥମେ ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ଏବଂ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ନିଜର ମାଇଣ୍ଡକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ତାହେଲେ ଦେଖିବ ଆଗାମୀ 2026 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା डिफरेंट ହେଇଯିବ। आप एक अलग स्तर में आप जीना शुरू करोगे। प्रेज लॉर्ड। प्रभु आपमान को आशीर्वाद रे बुड़ाई दियंतु इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। आसंता में ठिया बा प्रभु उपस्थिति अच्छे समय। थैंक यू।